तेबे आपण माने देखि पार्थिबे जोटा कि मिशन शक्ति माँ मानक बर्तमान समय कौन ना सी मार्ट्सर व्यवस्था करा जाइछि। तो प्रकृत में मुख्य लाभ कौन मिलिबो केमिति आपण माने लाभ मिलिबो केमिति आपण माने सी मार्ट पाई चयन हेबे। तो पूरा प्रक्रिया जो रही सी मार्ट्स जो 2026 आपण माने निर्मला सीतारमण जो बजेट उपस्थापन करिसेंती बेसिकली तो मिशन शक्तिर जो माँ मैंने अच्छा तो निहाती भाव में कहवाक गले ये जो आसी सी मार्ट्स तो प्रकृत में आपण मैंने केमिति चयन करा जीवो जदि चयन करा जाउची निहाती भाव में आपण मानकर 2 पैसा इनकम मध्य आहरी बढ़ी जीवो। तेबे चलतु तो रही मिशन शक्ति माँ मान जो एसएचजी ग्रुप रे माँ मैंने अच्छा से सी मार्ट्स व्यवस्था करा जाइछि। प्रकृत में यह फायदा कौन मिल तो मुझे पूरा डिटेल्स अपडेट देदेवी। जदि चैनल को नुआ आस चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ जदि किसी नुआ किसी आपंपाई चाहते तेरे चलतु डेरी करवा नहीं पूरा डिटेल्स मु अपडेट आपको बताई दूँ। आम आसी जाना जे मुख्य लाभटी कौन रही जो सी मार्ट्स तो देखो जो भौणी मैंने माँ मैंने देखुं तो देखो लक्षपति दीदी एसएचजी मार्ट ग्रामीण महिला उद्यमी बड़ पदक्षेप जोटा कि आपण मैंने निज बड़ पदक्षेप सरकार आनी देखो केन्द्रमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते लक्षपति दीदी योजना सफलता को आगू नहीं केंद्रीय बजेट रे सेल्फ हेल्प जो एंटरप्रेन्योर्स सी मार्ट्स व्यवस्था करा जाइछि। तेबे आपण माने जानि रखिबा उचित जो यही पदक्षेप अनुसार प्रत्येक जिले में समुदाय मालिकाना थिबा रिटेल दुकान कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होब जहाँ माध्यम एसएचजी और ग्रामीण महिला मानक पई तैयारी पण्य गुड़िक नूतन बजार मिलिबो। से कहिसेंति जे पशुपालन कृषि संबंधी कार्य और अन्यान्य जीविकार नियोजित महिला माने एबे केवल जीविका पर्यंत सीमित रहिबे नहीं बरं उद्यमी एंटरप्रेन्योर भावे आगो को बढ़े। यह ही पदक्षेपर जो रही सी मार्ट्सर मूल लक्ष्य। तेबे आमे जानिगले कौन मूल लक्ष्य कौन रही तेबे विस्तृत भाव में आमे जानिबा तो चयन केमिति करा जीवो कौन सब आपको बेनिफिट मिलिबो कि नहीं तो केउठी आपण माने चयन प्रक्रिया कराबो केउठी जोगाजोग करिवे सी मार्ट्स पई मु पूरा डिटेल्स आपण मानकु अपडेट बताई दउछि। तो देखो जोटा को मुझे ओडिया कहली तो यहाँ हूँ पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रही पीआईबी आपने देखिपारे प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो कारण ये आप सब डिटेल्स दिज्व देखिपे ये जोटा मुझे अपडेट देली तो ये तार मूल उद्देश्य लक्षपति दीदी एंड सी मार्ट्स ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग रूरल वोमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो यह निहाती भाव में जो ग्रामीण महिला माने अच्छी से माने केमिति आगू को जीवे तापरे बा आसी जो बजेट रे घोषणा करा जाइछि तो प्रकृत में ये आपण मैंने बेनिफिट केमिति पाइबे मु पूरा अपडेट बताई दूँ जोटा कि आपण मैंने विश्वास करबा पई ही मु आपण मानू ए पीआईबी रो जो प्रेस इनफर्मेशन ब्यूरो रिलीज होता ताहाकू मु आपण मानू सामना को आनिले। तेबे चलंतु पूरा ए टू जेड मु आपण मानू बताई दूँ। तो देखो केंद्र मंत्री बा जो अर्थमंत्री अच्छा निर्मला सीतारमण आज संसद में उपस्थापन करथिबा केंद्रीय बजेट 2026-27 रे महिला मानक सशक्तिकरण गुरुत्व दे एक बड़ घोषणा करिसेंती। लक्षपति दीदी योजनार सफलता को आधार करी ग्रामीण महिला उद्यमी पाई सी मार्ट्स व्यवस्था करा जाइछि। तेबे कौन है सी मार्ट्स देखो सी मार्ट्स होची महिला मानक मालिकाना और परिचालन रे चलीथिबा सामुदायिक क्षुद्र विक्रय केन्द्र। एठारे स्वयं सहायता गोष्ठी बा एसएचजी सह जड़ित महिला माने कृषि उत्पाद हस्तशिल्पी खाद्य सामग्री छोट उद्योगर सामग्री को सीधा सड़क बजार में बिक्री करें। अर्थमंत्री कहते जे सी मार्ट्स माध्यम महिला माने निज उत्पादनर उचित मूल्य पाइपर। यही महिला को केवल उत्पादन नुहे बरं स्वयं उद्यमर मालिक भावे गढ़ी तोलिबा। तो देखा गले जो आपण मैंने समस्त देखिथे जो गाँ गली में बर्तमान समय प्रत्येक माँ मैंने तो जहाँ भी किसी निज आइडिया अच्छी हस्तशिल्प पाखु कृषि सामग्री कतरू तो विभिन्न प्रकार से आरसा पिठा तैयारी कर विभिन्न प्रकार केक तैयारी कर तो से गोटे बजार मिलू ना जोटा कि जो पारिश्रमिक अच्छी से पारिश्रमिक ठीक आपण मैंने पाइपार नुले। तो किसी माँ मैंने फिनाइल तैयारी कर साबुन तैयारी कर जोता मैंने तैयारी कर से सब जिनस गुड़िक सी मार्ट्स व्यवस्था करा जाइछि। तेबे जो रही लक्षपति दीदी योजना आप देखिपे नुआ योजना को नुआ गति दि जाइछि। बजेट रे लक्षपति दीदी योजना को आहरी सशक्त करने घोषणा होइछि। यही योजना अधीन महिला मानक ड्रोन चालना
ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଏଲ୍ଇଡି ଉତ୍ପାଦନ ପରି ଆଧୁନିକ କୌଶଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 କୋଟି ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଯୋଜନା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଳନା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପ୍ଲମ୍ବିଂ କାମ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏଲ୍ଇଡି ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। 2027 ସୁଦ୍ଧା 3 କୋଟି ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଟ୍ରେନିଂରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନିଆଯିବନି। ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଳା ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସହାୟତା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମିଳିବ ଶକ୍ତି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତରେ ସି-ମାର୍ଟସ୍ ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମୀଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଯେଉଁ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ତ ଅନେକ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଦୁଇ ପଇସା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ବା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଥିଲି ବା ଆରସା ପିଠା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘି ପିଠା କହୁ, ତ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ମାଆ ମାନେ କେକ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖସା ଲଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କେମିତି କରାଯିବ, କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସି-ମାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଦିଆଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସି-ମାର୍ଟ ସ୍କିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସି-ମାର୍ଟସ୍ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ, ଯାହା ମହିଳା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଚାଳନା କରୁଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଭଟି ଆପଣମାନେ କ'ଣ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ସୁବିଧା କରାଯିବ, ସରକାରୀ ସହଯୋଗର ମାର୍କେଟିଂ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟିଂ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଶିକ୍ଷା ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ତାପରେ କେମିତି ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମର ସେଲ୍ଫ ବା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆଚାର, ମସଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରୁଥିବା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। 3ରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଫିସରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସି-ମାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ତ ସି-ମାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବ। କେଉଁଠି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଅଛି। ଚୟନ ପରେ ସି-ମାର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍। ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୟା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ହେବାକୁ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ, ପୁରା ନିୟମ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି। ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ବା ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ କିଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ନିହାତି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଗେ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝନ୍ତୁ, ବୁଝିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ କହୁଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇଦେଲି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯାହା ବି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।